जों दिनै अमाहायखाय घन घन अमाहाय गथना गति दङ अबनाव जों बेरायखानो सेलेंगो ताबुक जों सरकारनि थानाय अबनाव जों सानो যারা কালপ্রিট যারা মার্ডারার যারা রেপিস এটলিস্ট অন্তত অমাহাইকে যারা রেপিস খাইনাनै সাজা একটা নংনা নাঙ্গো বংনো অন্তত ফাঁসি না নাঙ্গো কারণ অরক তাল কোন ঘটনা আছে আং থাইজি মুসাকা তা বাউতিন তিনি কল্যাণপুরনি যে ঘটনানি পরে ফানছে गोरों गोरों জায়গাও নাই কয়লা শহর বা অন্যান্য জায়গাও অমাইকে ঘটনা গতি দङ 60 বছর বা বয়স বাইসমি গংলিয়া গাইবো 80 বছরনি বয়স গোনাं বুড়িসিরক পর্যন্ত যগলিয়া দবনি বাগै আইনি শাসন করেনি কারণেন তিনি অমাহাই অবস্থান দङ প্রায় জায়গান जोंगो गुलागुलि चलि दङ অমাহাইকে যদি চিনি আমসাইরগো উনি তখনকাই চিনি বরং আমসাই উনকাই তাইবো जोंनो मनि थामो दिनै बयनिबो साराव अमाइके घटना गति खाइ दङ दिनै ताबुक जरा चिनि जारा जनजाति मोर्चा बा तिनि तिप्रासा मन्त्रिनि तमेर जे बरक बक्तिदारि कांकाइनो जनजातिनि सुंग ततावने बना उन्नतिनि कक सानाय रक जनजातिनो सुरक्षा खाइनानि कक सानाय रक दिनै ता पर्यन्त खरबुजो फाइके फटा फाइके ताब जरा रामपद जमातिया फटा फाइके ताब पर्यन्त सान्ताना साकमा फटा फाइके पाताल कइना जमातिया फटा फाइके उपमुख्यमंत्री नि जिसुदेव बर्मा बरनि जे जास्टिस नि बागै जे এই बरफ जे रेप खाइजांनाय अ बुरैनो बिनि जास्टिस बानानि बागै ताबुक पर्यन्त কোনো জনজাতি নেতা হলে যারা দোষিনারক তাবুক ফাইয়া এবং অ কেস নব তাবুক जों सैमानिया जों ताबुक जासो आंदोलन खेलायका पारानि बर सिरि खगलायका और कोनो जात पात हलाइलिया और कोनो पार्टी हलाइलिया जत्त तिप्रा सारक विशेष के चिनि मथानि जरा बोरै टिडब्लिउएफ रो जेबाबे और थानसा खलाय जे सभा खलायमानि यागुलो आबुनि परे और नुकजाखा जे शेष पइन्द कालपिट रमजाखा কিন্তু এরা গেতামুকা খাইনাनै মানে অমা একটা গুজব হনি সাউই কোন রকম একটা তালমিল খাইয়ে অ বুড়িনি একটা ম্যানেজ খাইনাই মানে সারা আসামিকে চারজন রমজানকে খরনে তাই দুইজনের হতাং ফিওগি তনি যা খাবো না তাক ফানো স্কন্ডেন্ট হয়তো পলাতক নখনা পুলিশ নিচু চেষ্টা খাইনাই পুলিশও जोंहाबो সানা ফাইও ডাক্তি বংনো নাইতুকু তিখাই নাংতম বর্ডার সিল খাইরি নাংতম বনে ফটো সহ প্রত্যেকটি থানার হনাংতম गाड़ी रेल चेक खाइनां दं पलिसि तो गोबां दं ना बिनि आत्मीय स्वजन बड़ दं आबो नायथुनां दं एवं कोनो मतेই फानो বিচার पाया सा पर्यन्त बनो कोनो हाकिम फानो बेल रियांना नांगोन बेल रिवै आसामी जन खारि थांबाय यांना नांगोन कारण आमतेखे गोबां आसामी रो खाजाक दङ जों तिप्राराव जे गोबां गथना नंगौ अ गथना जों नियातै एंके सारनो ताय दुजन आसामी रमनान भाई कयदिन समरि कलां थानायसे पुलिस थाना थानावा बुबाग्रा फाइ दङ बुबाग्रा निचरनि एसपी रो गय मालायनाय बा अरनि पुलिस अफिसार गय मालायनाय पुलिस अफिसार गय मालायमन परे बुबाग्रानि बुकुपिता मुंनाय जों नासिं दङ अबनि परे जुदिन बरक जों डेडलाइन क्लां माने परे परे जि रम जायगा हांखाय হয়তো চিনি চবা হয়তো তে কতর মেমান শুধু অর বাথাগলা শুধু কল্যাণপুর এলাকানো নি বরক সিমিনো খানাङै नखनाय आबुया जों चिनि हास्ते हापांनि जत्त आमचाइनि बरनो जों पयन बुजुंगो नरक ब थानसाका अमाके नखरै जे मेन जे कालप्रिट बनो दाक्ति रमानि हामबायसै